तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदा मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दाखबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बीफे है जनवरी की 5 तारीख फैफ यानी वारी। इस साल 2023 के लिए आपकी ज़िंदगी के वास्ते खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक हैं। आज के लिए बता दें, काम्बियो कोर्स देखो रखा गया है, तो आज के लिए हम आपके सामने भी रखेंगे, बता देंगे कि काम्बियो कोर्स इस वक्त में क्या है। US डॉलर के लिए 31 देर तक है और फिर एरो के वास्ते 31 देर तक फैफ तख्त है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। अब देखो न लोग न जाने कौन सी बातों पर ख्याल रखते हुए ये भी रख दिए हैं ताकि आपको मालूम हो जाए। तो खुशी की बात है कि आपको मालूम हो कि काम्बियो कोर्स इस वक्त में क्या है। बैंक के वास्ते US 1 देर तक नीखन तक है और एरो के लिए 3 देर तक सिर्फ नीखन तक है। ये बैंक कोर्स है भैया। तो एरो काम्बियो कोर्स कुछ और कम है, बैंक कोर्स से और कुछ कम है। तो ये भी बता दिया आपको। और इसके साथ साथ तेल का दाम आपको बता दें। गोतु के पास ऑन लेदर सवारी के लिए जो है 27 नीखन तक है और डीजल के लिए 24 देर तक है। और फिर RBA के पास है ऑन लेदर 28 और डीजल के लिए 24 तक है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। और आगे चलकर DNA फोर्सेटर मारिनस बे साहब जो है ये कहता है, खुद बसलोइट नीमन फॉर द नास टूकॉम्स, बोले अच्छी तरह से फैसला लेना ज़रूरी है, यानी कि उन्नति के लिए, भविष्य के लिए, टूकॉम्स के लिए। और कौन सी टूकॉम्स? हमारे देश के टूकॉम्स के लिए। Del Castillo regering moet werken aan diverse verbeterpunten. Del Castillo जो दिया 91 का है, इनकी ख्याल है कि regering को चाहिए उन बातों पर काम करने के लिए जहाँ पर ये ज़रूरी है, यानी कि जो ठीक नहीं है, जो बातें ठीक नहीं, उसको ठीक करने के लिए। Vier dode dieren Nikeri uitgebieden waar landbouwers op eigen initiatief rattengeef hebben gebruikt। जो मरा हुआ जानवर लोग निकेरी में पाए हैं, जहाँ पर जानवर, मछलियाँ वगैरह बहुत से मरे हुए हैं। लोग ये बात बता रहे हैं कि ये अल्फेफे जिम्मेवार इसका नहीं है, लेकिन खुद वो लोग हैं लैंड बावर्स, खेती बाड़ी जो लोग करते हैं, जो खुद अपने आप ये फैसला लेकर और ये रात-ए-खैफ जो है, यानी कि जहर जो है मूस वगैरह मारने के लिए ये लोग इस्तेमाल किए हैं, तो ये लोग खुद इसका ज़िम्मेवार है। तो भैया बहुत अफसोस की बात है। और फिर ये भी कहा गया कि गियानीसन फर्दिनन फेल मेरदान सूरीनामर्स, बोले गियानीस लोग जो है, जो गयाना में रहते हैं, वहाँ के लोग, और उनकी आमदनी जो है और बहुत ज़्यादा है सूरीनामर से, और बहुत ज़्यादा है जो ये लोग की आमदनी होता है। डेल कास्टिलो जो बात कहा, सरनाम के वक्त में ज़्यादा तौर पर बहुत सी मुसीबत है और कोफत नहीं करती पांदमी, अब तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम हो रहा है, लेकिन फिर भी वेर हेरस्टाइल मोखल क्वास ऑफ एस फन हैथ नॉर्मल लीफन, बोले नॉर्मल जिस तरह से रोज़ाना की कारोबार होता था, ज़िंदगी लोग गुजारते थे, उसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। वन zoals wij dat in de afgelopen 2 jaar moesten doen, werkte dit niet meer alleen sociaal vernietigend, maar ook op economisch gebied, यानी कि इकोनॉमिक क्षेत्र पर और इंसानों की जो कारोबार होता था बहुत मुश्किलात देता था अच्छी तरह से करने के लिए। और ये है आंशलिक डेल कास्टिलो ये बात बता रहा है। नास नॉर्मलिसाtie, kijken we naar de samenleving zien we aantal min en mogelijke verbeterpunten, बोले अगर जनता की तरफ हम लोग मतवज्जा हो तो ये बात को पता चलता है, देखने में आता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ है जो हकीकत में अच्छा की जा सकती है, यानी लोगों के लिए अच्छाई लाया जा सकता है, जिसमें अच्छाई लाया जा सकता है, लोगों के लिए अच्छा की जा सकती है। Zoals onze gezondheidszorg bereikbaar daarvan achteruit gegaan en burgers kunnen de rekeningen niet meer betalen, बोले gezondheidszorg जहाँ पर बहुत पीछे चल गया है और जहाँ पर लोगों को मुसीबत देता है अपना पैसा भरने के लिए, यानी कि दारू दवा और इलाज के लिए। DNA voorzitter जो बात कहा है मारिनस बे नेशनल असेंबली में,
تو دagblad Suriname جو نیشنل اسمبلی کا دagblad Suriname سے یہ بات کہا ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے وہاں پر جو کام پارلیمنٹ کا ہوتا ہے کھڑے ہو کر اور متوجہ کرنے کے لیے کہ گزرے ہوئے سال میں کیا ہوا ہے اور یہ سال جو ہے ہم لوگوں کے لیے یہ سال کیا لے کر آنے والے ہیں اور کیا لا سکتا ہے. تو روک بلیک بولے گزرے ہوئے سال میں اگر پیچھے مڑ کر دیکھا جائے تو بہت سے ایسی باتیں ہوئی جو مصیبت دیا ہے زیر داخل پیریوڈ. بہت سے ایسے مصیبت دینے والی باتیں ہوئی ہے جس پر حل کرنا ضروری تھا. بے میں فورستر جہاں پر پاندمی کی شروعات ہوئی اینڈ ان دیت فرمان سترائٹ خلیفت فرخادرنگ ترپن وار بے یہ نیت ایکٹ کون پلانن بولے اور فرخادرنگ جہاں پر کوفت کے سبب سے اچھی طرح سے لوگ پلان نہیں کر پاتے تھے, اپنا پلاننگ جو ہوتا اچھی طرح سے نہیں بنا پاتے تھے اور بہت سے مصیبت دیتا تھا. قوم تمہارے لیڈر بسمیت راکتن جہاں پر لوگوں کو بھی کوفت پکڑا ہوا ہے, بہت سے اسمبلی لیڈر کو آپ جانتے ہیں جو مصیبت دیتا تھا اور بہت سی فرخادرنگ ٹال دیا جاتا تھا. وہ مستن اون سے وقفندن اون سے اور خانساسی واردور اون سے پرستاسی بخرے پہ پھر مندرواس بولے اور یہ سبب ہے کہ جس طرح سے ہم لوگوں کو کام کرنا ضروری تھا وہ کام ہم لوگ نہیں کر پائے. تو یہ بتا رہا ہے کہ سبب اس کا کیا ہے اور یہ سال جو ہے یہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے اچھی طرح سے فیصلہ لینے کے لیے اس سال کے لیے ہم لوگوں کی بھوش کے واسطے دیرن آس اس کے ساتھ آن فلیس کیورنگن فنا فنداخ فور سلاختنگن. تو دیرن آس کو رکھا گیا ہے. جو لوگ سلاخت کرتے ہیں یعنی کہ لے جا کر ابتوار میں گورو کو سلاختی کرتے ہیں, مطلب ذبح کرواتے ہیں, وہاں پر مرواتے ہیں. تو اب گونسدہ کل جنوری کے 4 تاریخ کو دیرا آرس کو یہاں رکھا گیا ہے گوشت کو کیور کرنے کے لیے. فنا فنداخ فندر ویر سلاختنگن پلاس بید سلاخت ہوئن آج سے پھر شروعات ہوگا اور کل سے یہاں دیرا آرس رکھا گیا ہے. تو بہت عمدہ بات ہے تاکہ کیورنگ ہو نہ کہ لوگ جو گوشت کھائے اس میں کوئی مصیبت نہیں ہے, اس سے بیماری نہیں پیدا ہو سکے یا لوگ بیمار ہو سکے. اور فورم موخل کا فلیس کارست اس ہیر میں آپ کا وینت الفنا بخین دے سویگ. تو بولے جو کمتائی ہے گوشت کا تو لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے. کیر میستر وغیرہ فیتر نیر دنس جو ہے الفی کا یہ لوگ سبھی یہاں پر کیر میستر سبھی اپنا کام کریں گے. میتھن ان پاسنگ ان دا نیو فیسو لون ریگس تو یہ لوگ کوشش کریں گے جو توئی دوشن آنکھ میں قائم کی گئی ہے. رکھے نہیں ان میسیف دا ان پاسنگ فان فیسو لون ریگ خکرت ما دا uitreiking laat naar het oordeel van de keuringsmeester te lang op zich wachten. بولے خود کیور کیا گیا ہے لیکن ابھی تک لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ نہ لون ریس جو پیسہ وغیرہ ٹھیک کرنا ہے یہ کب ٹھیک ہوگا. ٹیکسی شوفیر نیو ریل لیٹرلک om te tanken. ایک ٹیکسی شوفیر بولے اب جو پیسہ آمدنی ہوتا ہے ٹیکسی چلانے پر بولے ایسا لگتا ہے کہ وہ آمدنی صرف ہے تیل بھروانے کے لیے, کیونکہ تیل کا دام جو ہے چڑھ گیا ہے. برائن یہ بات بتا رہا ہے, بولے ہے ریت آلمیرنا سیس یارن ٹیکسی 6 سال سے اور زیادہ ٹیکسی چلا رہا ہے اور جیسے اس سال میں شروعات ہوا ہے جس طرح سے مصیبت اتنا خراب بولے کبھی نہیں ہوا. یہ کون فروخت نوک یہ وینسٹن تیلن بولے پہلے جو آمدنی ہوتا تھا جو منافع ہوتا تھا بولے وہ آپ گن سکتے تھے کہ کتنا منافع ہوا آپ کو, نہ تیل وغیرہ سبھی بھروانے سبھی کوسٹ نکالنے سے کتنا منافع ہوا. لیکن اب نہ بولے صرف جو آمدنی ہوتا ہے یہ صرف تیل بھرانے کے لیے. بھیا ہم کیا بتائیں. اوپراسی اور دا ہانت ہافنگ پرماری کپس خاد دور آن پر میڈر فورتھ ویر انفالن ان ڈرگس لوکاسس اینڈ آرسٹاسس. بولے اوپراسی جو ہوتا ہے سپاہی کے ذریعے KPS بولے اسی طرح سے ہوتا رہے گا اور چلتا رہے گا. بہت اچھا ہے. اور جہاں پر ڈرگ وغیرہ یہ لوگ دھندا کرتے ہیں بہت سی جگہ پر یہ لوگ انفال کیے ہیں گھسے ہیں اور بہت سی لوگوں کو پکڑا گیا ہے. اور بتائی جاتی ہے کہ ایک آدمی جو کوشش کر رہا ہے آپن اغوارے صاف کرنے کے لیے ڈاکو لٹیرا ان کو اوپر حملہ کیا ہے, اندر گیا بہت سے پیسہ وغیرہ ان کو لوٹا ہے, مارا پیٹا ہے اور ان کا بندوق پستول وغیرہ سبھی لے کر بھاگ گیا. بہت افسوس کی بات ہے بھیا, کیا کریں. لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈاکو لٹیرا کے سبب سے کوئی موقع نہیں ہوتا ہے. حفاظت کے لیے لوگ چلاتے اور سپاہی کام کرتے. امید ہے کہ ان جگہوں پر بھی کام کی جائے اور دیکھا جائے ان لٹیروں کو ایسی سزا ملے. ڈاکو چور جانگر نہیں دوڑانا چاہتے, ان لوگوں کو ایسا سزا ملے کہ پھر دوبارہ یہ حرکت کرنے کی جرت نہ کرے. بہرحال تمام خبریں جو آج کے لیے اہمیت رکھتا ہم بھی تو آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. جو آپ کے لیے اہم ہے لے لینا
اور جو نہیں ہیں سبرایا ریخی سر آج جو ہے ان کے ساتھ مل کر بات چیت کرتے ہوئے تیار کیے ہیں نیوز، تو جو آپ کے لیے اہم لے لینا نہیں ہے تو ہم دونوں کے لیے چھوڑ دینا، انشاءاللہ زندگی باقی رہی اور آپ بھی انتظار کریں گے، تم آپ سے اسی موڑ پر پھر ملیں گے۔ خدا حافظ، نمستے، نمسکار، السلام علیکم، خدا میرا۔